Avui hem donat un pas més endavant. Sempre hem celebrat el Dia de la Constitució de Pakistan i també el Dia de la Independència, encara que cau en agost i sempre tenim moltes dificultats amb companys i amics d'autoritats perquè es troben de vacances de l'estiu sempre i alguns han de comprometre i han de venir des de vacances si és més a prop. Però avui hem donat un pas més qualitatiu. Celebrant entre tots vosaltres आप सबके साथ आज की ये तकरीब हिल्टन होटल में है। ये इस हवाले से भी इस बात का इजहार है कि हर हवाले से हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीली आ रही है उसका इजहार आज की इस पुरवकार तकरीब के ज़रिए हो रहा है। यकीनन ये पहली तकरीब है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे बढ़कर और बहुत सारी तकरीबात आने वाले दिनों, महीनों और सालों में इस शहर को देखने नसीब होंगी। Avui, com que és un dia nacional de Pakistan, moltes vegades ens costa exposar el Pakistan a l'exterior. Molts dels nostres amics i amigues, els que treballen i vivim i compartim la vida quotidiana, no saben on és exactament Pakistan. Com és el Pakistan? Quina és la importància geoestratègica de Pakistan? I quin és el paper i rol de Pakistan per pau mundial? Estem patint fa uns 30 anys llarg, o encara més, des de l'any 79, el preu d'aliança amb nostres amics occidentals, OTAN i Estats Units, per combatre contra la Unió Soviètica, des de l'any 79 que van invadir Afganistan. Des de llavors no han tornat dies bones, ni culturalment, ni políticament, ni industrialment. El país ha sigut davant. Ja és la setena potència nuclear, però encara tenim molta foscor perquè tenim manca d'energia i no dona abast davant de la demanda que té el poble de Pakistan. Esperem, amb la nova etapa de democràcia que es va començar fa 10 anys, els governs puguin treballar amb recolzament des de fora, sempre que es presenten Pakistan amb terror i amb horror. Volem i demanem que els nostres socis de llavors, de sempre gaire, han de canviar la mirada cap a Pakistan i han d'estendre mà i ens han d'ajudar per reparar tots aquests danys que hem patit durant llarg de 35 anys des de 79. Aquesta és una deure, no és un cap favor des de l'Occident i des dels Estats Units s'hi fan. I el pau mundial està lligat de pau en Pakistan. मैं उसका रहा कि पिछले 34-35 साल से पाकिस्तान जिस मुसीबत में गिरा हुआ है वो हमारी अपनी मुसीबत नहीं है, वो हमारे दोस्तों की मुसल्लत की हुई है जिन्होंने अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त देने के लिए हमारे कंधे और हमारे बाजू इस्तेमाल किए। उसके बाद हमें बेसरोजगार छोड़ दिया, बेरोजगार छोड़ दिया। आज अगर मगरब और अमेरिका हमारे साथ तावत करे तो ये इनकी मेहरबानी नहीं है, हमारा इन पर कर्ज है, इनका हक है कि हमारा चैन, हमारा अमन, हमारी तरक्की और हमारी जमहूरियत हमें लौटा दे जो हमसे 1970 में छीनी गई थी. Quizá, si Pakistan seguirá com era un estat democràticament governat pel poble de Pakistan 77, avui serien altres coses. Podríem comptar entre països més pròspers del món, més avançats tecnològicament, i els pobles, les etnies, les minories poden haver tingut una altra vida més bé de front en Pakistan. Avui hem de commemorar aquesta resolució de l'any 1940, que era una primera pedra angular per aconseguir un estat nou. No és la independència, un estat nou on totes les persones que visquin a Pakistan puguin tenir dret i deures amb igualtat de condicions, siguin d'on siguin, creguin com creguin. I a la bandera de Pakistan està garantit dret de les minories com ciutadans d'igualtat d'oportunitats. आज की
की इस तकरीब पर आखिर में मेरा दिल, क्योंकि मेरा खोसे मारी सारे के साथ हमेशा टाकरा है, वो कहते तुम बोलो और काम बोलो, ये मुमकिन नहीं है। आज की तकरीब के मुंतज़मीन को दिल की अथा तरह से मुबारकबाद। इतना प्यारा प्रोग्राम जो मैं पाकिस्तान के हवाले से, और मैं आज कम अज कम कॉन्स्टिट्यूशन साहब को खुदा हाफिज नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह बहुत सी मुलाकातें होंगी। बहुत शुक्रिया।